छोटा भैया ओ बाबा ग्राइंडर नाना भाई डेंजर माँ कैलकुलेटर देखिबी तो को पास के मते सामना करी को बापा माने मोर एमती केटा बापा किलो तो बो को पचार देले सीए कहि दब केते रिलेट हेछि केते बैलेंस अरे की अनेलो अनेछि हंसना अरे ओगडी আমি উনি কিছু করলো করবি বউলা কোন করিও গো কোন করিবার আছে তুমি বিনা রই পারুনিলো সকালে রাতিরে দিবরে খাইলা বেলে সববেলে খালি তম কথা মনে পড়ছিল তম কথা ভাবিলে না মো দিন রাতে ভোক হোউনিলো মতে বাহাই কিনো তম ঘরকু নেই চলেলো তম কথা ভাবিলে মতে ভারি কষ্ট হোউছিল হলো विश्वास कर तुम कथा मोर मन पड़ जा मो तल पेट ओदा लुहरे लुहरे पतले की भाभी बहले की भाभी समस्त जो जगार बाहर मोर से जगार बाहर किसी लुह आखि देकी बाहर की कर जाऊँ किसी लुह बाट बड़ा है पुष्टि अलग पीटी भाई चल जाऊँ किसी लुगा लागे चारे सजनी किसी लुगा लागे चारे किसी लुगा मजा दिवा किसी लुगा मजा दिवा किसी लुगा बाबुली रे सजनी लो किसी लुगा बाबुली रे हैदर का छोटे भैया भैया डेंजर तते को देखिला बेले मन होती हे तते को देखिला बेले मन होती देखिदब मते भल भाव देखिलो मु नेशनल फिगर आउ के भारत प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ताकरी मर्डर केस रे पूरा पेपर फ्रंट पेपर मो पूरा फुल फोटो बाहर थला ए निकटरे इराक राष्ट्रपति विमान दुर्घटना मरी से केस रे मु आज पर्यंत सब चैनल रे बाहरुची बापा ये बा हाइदर भाई भाइदर ये नो ना तारा डाण हाथ यार नो ना ये लंबा बेल तू केमे जानिलो माला से मते वीडियो कॉल डेली राती रे देखौचंती ये लंबा हां मु जूम करके देखैछि माने फुचाली भଳି आनु पॉकेट छुरी ये तू सेना तू सेना ये तमे हमो ओली नानी गईता ये मथुरी पिसाना हेले बिक्कू भाई तू कोन मो बापा को चिन्हिछु ए चिन्हिछि माने ए तो बापा मोर बड़ा संपर्क 20 वर्ष तळ संपर्क 20 वर्ष तळ 20 वर्ष हां भारी भलो संपर्क बापा देखछु बिक्कू भाई रो केते स्मरण शक्ति 20 वर्ष तळ कथा भी से मन रखछ 20 वर्ष कोन 200 वर्ष तळ दी मोर तो बापा से तो भेट पड़ जाता तो बापा देखि देले मतवा चिन्हि पकई था केमिति कहलो ये संपर्क गभीर रु गभीरतम संपर्क से संपर्क जाई संपर्क अति निबिड़ संपर्क बारे क्षीर नीर ना तुझे संपर्क कथा मने पकाना से संपर्क कथा मने पले मोती हो लुसी जाउती आ लुसीबो से कोन हमर जाई संपर्क की संपर्क हमर बाईगण कियारी संपर्क मो बापा संगे तमर संपर्क बाईगण कियारे ना गाँ लोक हिसाब से संपर्क पुतरा से पीसा आमर से अलग संपर्क किंतु आ गोटे बाटे संपर्क भल कौन सेटा होची बाईगण कियारी संपर्क बाईगण के चल मु भी जीबी बाईगण के कोन बाईगण को यार खाली इच्छा होती बाईगण कियारी के जीवो बाईगण को धर के छिनेइबो
ଶୁଣ ଜୀବ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ କାହିଁ ଟିକେ 20 ବର୍ଷ ତଳର ଇତିହାସ ତାକୁ ଟିକେ ଗବେଷଣା କର ବିଶ୍ଳେଷଣ କର ତର୍ଜମା କର ତାପରେ ତମର ଇଚ୍ଛା ହବ ବାଇଗଣ କେରି ମୁଁ ଯିବି କି ନ ଯିବି ତାହେଲେ ତମେ କୁହ ବାଇଗଣ କେରି ଗପ ମୁଁ କହିବି କିନ୍ତୁ ତମେ ଶୁଣିବ ମନେ ରଖିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ଭଲ ଟପିକ୍ ମଉସା ମୁଁ କହିବି ତମେ ପିସା ଡାକେ କଥା ମଉସା ଡାକେ ତୁ ପିସା ତମେ କହିଲେ ମୁଁ କହିବି ତୁ କହ ମୁଁ କହିବି ଯଦି ମୁଁ ଡେଇଁ ପଡ଼େଇ ମୁଁ ଧରି ନେବି ଆଗରେ ଥବ ହାତରେ ମାରି ବସିବ ମୋର ସ୍ଲିପ୍ କରିବ କେତେ ମସିହା ଘଟଣା ସେଇଟା ମୁଁ 1999 ମସିହା ଓହୋ ଯୋଉ ମସିହାରେ ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା ଝିଅର ନା ପିସା 1999 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଆର ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଲୋ ବାପ ବିଛଣାକୁ ଉଠିଏ ପିଛା ହଉ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଆମେ ପିସା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ ବାଇଗଣ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯିବା ନେଇକି ବାଇଗଣ ବିକିବା ପ୍ରବଳ ବାଇଗଣ ଫଳିଥାଏ ହଁ ସେ ଦୁନିଆ ବାଇଗଣ ପଚାର କହିଲି ଆମେ ଚୋରି କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲୁ ଆମେ ଯୋଉ ବାଇଗଣ କେମିତି ଚାଲିଗଲୁ ତୋ ବାପା ଲୁଗା ଟେକିଲା ମୁଁ ପେଣ୍ଟ ଟେକିଲି ହଁ এই বাইগণ পাখে বাইগণ ইয়ার সারা খালি কଣ୍ଟା কଣ୍টা বাইগণ চারিআড়ে কଣ୍টা আমি দুজন কিয়ার ভিতরে বসিগলু তো বাপা দেহ সারা না রক্ত ମୋ দেহ সারা মালো ভারি তো কষ্ট হইতিব সেদিন বেলে বেড়া তো খরাবে দিদাকো বাড়ি ফটো কবাটা ফটাই লাইটটা মারদেলা এ তেরি কবাট গুলি লাইট দেই আমারকু মারি আসিলা ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ ଦିନାକୁ ଏକ ଉଠିଛି ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ଆମେ ତ ବାଇଗଣ ଚୋରି କରି ରହିଛୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦିନାକୁ ପାଖେ ପାଖେ କେଡେ ବୋକା ତୁମେ ହେଟୁ ପଳେଇ ନ ଯାଇକି ରହିଥିଲ କାହିଁକି ଲୋକ ମଣିଷ ଲୋଭରୁ ବା ମରେ ବାଇଗଣ ହେଲା ବେଳେ କେତେ ବାଇଗଣ ହେଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳା ଧଳା ଗୋଲେଇ ଜାଁଳା ନେଥା ପେନ୍ଥା ଓଳିଛି ବାପ ଲୋଭ ହେଲା ବାଇଗଣ ଅଛି ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ କରିବି ଦିନକୁ ପାଖେ ପାଖେ ଆସୁଛି ଆମେ କରୁ ପିସା ମୁଁ କହିଲି ପିସା ଆଉ ଏ ଜାଗା ଗଲୁନୁ ମାପ ହେଇଯିବ ଏମିତି କଥାଟା କରୁ ମୁଁ କହିଲି ନା ଜାଗା ଛାଡ଼ିବା ଜାଗା ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ତାପରେ ବାଇଗଣ ମୋ ହାତରେ ପଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ତାକୁ ଉଠେଇକି ଧରିକି ଟାଣୁଛି ସିଏ ଛିଣ୍ଡୁନି ଟାଣୁଛି ସିଏ ଛିଣ୍ଡୁନି ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଢେରେ ବାଇଗଣ ମୁଁ ଛିଣ୍ଡେଇଛି ଇଏ କୋଉ କିସମର ବାଇଗଣ ଇଏ କଥା ବୁଢା ହଲିଲାନି ଇଏ ଛିଣ୍ଡୁନି ମୋ ରାଗ ମୁଁ କ'ଣ କରି ଏତିକି ଠିଆ ହଉଛି ମୋତେ ଆଶା ଲାଗେ ପୁରା ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଲା ନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ଯୋଉ ବାଇଗଣଟାକୁ ଧରିକି ଝିଙ୍କୁଥିଲି ସିଏ ଛିଣ୍ଡୁ ନଥିଲା ତାର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ଇଏ କୋଉ ନର୍ସରୀରୁ ଆଇଛି ନା ଏଟା ବାରବାଟୀ ବାଇଗଣ କ'ଣ ଆକାର ବୃଦ୍ଧି କହୁଛି ତ ଠାରିକି ମନେ ମନେ ବସିଲା ମତେ ଶିଖେଇ ବାଇଗଣ ଚୋରି କରିବାକୁ ଦେଲ ମୋ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହେଲା 8 ଦିନ ମୁଁ ସଜ୍ଜା ତୋ ମା ମତେ ଛାଡ଼ିକି ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇ ବାଇଗଣ କିଣି ପାଇଁ ମୋ ମା ପଳେଇଛି ସେ କଥା ମନେ ପକାଇ ତୁ ମୋ ଘରକୁ ପଳା ମୁଁ ପଳେଇବି ତୁ ପଳା ପଳଉଛି କିନ୍ତୁ ପିସା ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଅବଶୋଷ ରହିଲା ମୁଁ ଯୋଉ ବାଇଗଣଟାକୁ ଧରିକି ଝିଙ୍କୁଥିଲି ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହଉଥିଲା ସେଇଟା କୋଉ କିସମର ବାଇଗଣ